الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الآباء وأيتها الأمهات، صحابي جليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام نومه فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دهرجته على رجليك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجل أمين، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفوني أمي الله تعالى فوكا كون مالو نيني على كراك الصحابة بلا بلا دويه أبن عن كبارو يا بلا بلا دولا نيني الصحابة يا بفمي مكو حذيفة على كراتو ماكا غوندو أكا سكر فالصحابة مي صحابة بديالا على كراي أي دو كرا كولو سوازي أتماكا سكر كما فمينوي أي منافق منو تماكا جمالا أي بلا كفوني توفو الصحابة چن يودي حذيفة أكو لندو على كراكا أم baro belebele flala ay hadisa belebele fla ko fo anye itoloma la ko sababi anka temu ye munye ode al amana, la confiance, lananteya mune lananteya ala kara yemu fo lananteya kan ala kara ka wati ni anka watu lananteya bena yele man ka bo bulud mana ka yere bulud mana sahaba chako ko ala kara ka hadathana ala kara ka an baro sugu flala baro folo ako nindo na ale retume baro kala fana nyene ale ta Allah kala ka bo mogola ay mumme ka bo ala karala ako ra'aytu ahadahuma ala karay baro flamin ko fo anye nye baro flanin dola kelenye akala nyene mese kumana kanka bellanante yama wa ana antaziru al-akhar ne kanime ka baro flana makono awati makono yala ni lanante ya keto chodi ako annal amanata kullanante ya confiance nazalat fi jazri qulub ar-rijal. Allah Ta'ala yellanantiya sabati mu'minu dusukuna
muminu tun ye laadiru ye confiance tun b'o la o ka waatiw la thumma alimu min alquran wa min assunna kuranna nana o ye kuranna kalan kuranna fana nana k'o ka lanantiya confirmer o dusukun na sunna fana b'o cogo la o fana nana k'o ka laadiriya o ka tunya o ka lanantiya o ka confiance k'o sabati i tulo ma lɔn nin na kosɛbɛ walagada belebele de ni ka bɔ kɛra ka sahaba yɔrɔ k'a di an bɛɛ ma a ko olu ka waati banna maaw tun bɛ da ɲɔgɔn na sika tun tɛ yen hali ni sanni ni feere la lanantiyaw tun bɛ yen olu lani tun bɛ ɲɔgɔn na kuranna y'o confirmer hadisa y'a confirmer o ka danantiya fana tun ka se ni sika foyi t'a la an faw ni an baw a ko di wa haddasana an raf'iha ala kɛra banna lanantiya min sabatini bɛ dusukun na ko lanantiya nin kɛtɔ bɔla adamadenw na a kɛtɔ wulila ka bɔ dusukun na cogo di a ko yanamu rajulu nawma k'i bɛ adamaden ye cɛ bɛ lasunɔgɔ la n'a lala sunɔgɔ la jan n'a ye wuli ka bɔ sunɔgɔ la lanantiya min tun b'a la lanantiya bɛ sin ka wuli ka bɔ a dusukun na lanantiya nɔ fitinin de bɛ to yen o kɔfɛ n'a seginna tuguni k'a la lanantiya nɔ fitinin min tun bɛ a dusu la o lanantiya nɔ fitinin fana a seginni tuguni ka sunɔgɔ o lanantiya nɔ min tun bɛ dusukun na o fana bɛ tunun ka bɔ yen n'a waati sera adamadenw lanantiya tɛ yen tuguni maaw tɛna lala ɲɔgɔn na sanni ni feere bonda kɔnɔ ko n'i ka waati ye i bɛ taa kabila belebele dɔ sɔrɔ jamaw bɛ kabila la i bɛ taa jamana dɔ sɔrɔ waati minnu tɛmɛna a bɛɛ tun ye laaduru le mais waati dɔw natɔ lanantiyabaliya waatiw natɔ i bɛ adamadenw kan mɛn ko a ko n ka karama sera la i m'a lɔ wa ko a bɛ ninnu ka kabila la k'ale le ye lanantiyamɔgɔ ye jama bɛɛ la kabila bɛɛ la mɔgɔ kelen de tatɔ a tɔgɔ ma jama cɛ ma k'a fɔ k'o le ye lanantiyamɔgɔ ye ka d'a kan lanantiya wulila ka bɔ dusukunw na a nɔ minnu tun bɛ dusukunw na fana a nɔ bɔla yen mɔgɔw kɛ t'i bolo fɔlɔ mɔgɔ min yɛrɛ la k'a fɔ ko lanantiya b'a la kabila belebele cɛ ma jaw yɛrɛ tɛ laadiri ye ja lanantiyamɔgɔ yɛrɛ tɛ o ye adamaden sugu jumɛn ye tuma dɔ nafolo b'a bolo cɛfari don walama fanga b'a la fami na o nɔfɛ maaw bɛ taa ka taa lanantiya ta k'a nɔrɔ a la k'a sɔrɔ ale ni lanantiya yɛrɛ tɛ si bon kelen n'i y'an ka waati nin mafilɛ bi Huzaifa ko o waati ale ye nin waati kɛ ni kɛra ye sɔla sallam lanantiyaw tun bɛ yen sika tun tɛ yen adamadenw kumakanw tun ka se ni laaduru lo fɔtaw n'o kɛtaw la mais waati nin seginna ka na ale ye dɔ ye parti dɔ ye lanantiya nagasila a wulila ka bɔ dusukunw na ale y'o ye a ka waati la imaginons Huzaifa sa ani bi cɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ lanantiya yɛrɛ tɔ mɔrɔsɔni min yɛrɛ tun bɛ a bɛ tunun na donc k'i bɛ adamadenw ye bolo bɛ fa maa minnu la k'a fɔ laadiriw don e bɛ taa sɔrɔ laadiriw tɛ dɛ cɛfariw don mɔgɔw lanim'o hakili la mɔgɔw lanim'o ka kalan na mɔgɔw lanim'o la domaine dɔ la ani k'a fɔ ko laadiriw le lanantiw le ko kelen tɛ ko n'an b'an yɛrɛ sɔrɔla o bonda kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko lajarabili belebele waati don lanantiya dɔgɔyara hali i badema i bɛ nafolo di mun ma a b'i janfa i ka nafolo kan jo bɛ ban fana ka d'a ma i yɛrɛ bɛ kɛlɛ ka bɛn a ma ele halala i ka nafolo i y'a di dɔrɔn de ko k'a dɛmɛ kɛ ko ka baara n'a ye i ka nafolo bɛ tiɲɛ i yɛrɛ n'a kuma taala la kitigɛla kɔrɔ diɲɛ laban na jo yɛrɛ bɛ ban fana ka di tiɲɛnikɛla ma o kosɔn ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala nas sanawatun khadda'at ko waati dɔw natɔ diɲɛ laban waati nin na an sela waati ma dɛ a bɛ fɔ waati minnu ma ko sununun aw sanawatun khadda'at janfa sanw yusaddaqu fiha al-kadhib mɔgɔ min bɛ wuya fɔla fanga bɛ dɔw de kumakan ma yusaddaqu tiɲɛtigiyali bɛ kɛ nkalontigɛlaw la o tɛ dan o ma dɛ wuya fɔlaw bɛ kɛ tiɲɛtigiw ye tiɲɛtigiw bɛ kɛ wuya fɔlaw ye lanantiya bɛ maa minnu ka so kɔnɔ o b'olu kɛ maa lagafoniw ye k'aw kana ninnu lamɛn sa bi m'o bila ala ko kuma nin fɔla olu bɛ sin ka lagosi mɔgɔw bolo k'olu kɛ maa majiginnu ni maadenninw ye o tɛ dan o ma wasayantiqu fiha arruwaybida mɔgɔ min tɛ domaine min lɔn a kalan t'a la lɔnni t'a la
a yɛrɛ ma a saji kɛ kuma tɛ ko k'a étudie kɛ olu bɛɛ bɛ t'i da don ko la komi a lɔnni t'o la faamu t'o la olu bɛɛ bɛ dɔ fɔ a kan ko ni k'o ye waati o waati a dɔn k'a fɔ ko janfa saw ni sanawatun khadda'at kira ka sahaba belebele dɔ bɛ yen don dɔ a nana ka na alakira ma ɲininka ya rasulallah mata sa'a alakira kana mashghul ma ashabihi واحد يأتي إلى الرسول الأعرابي ويسأله يا رسول الله متى الساعة على كرا يا كومي أمامه صحابة دو كوكا يا مي دو يرا كوكا أمامه على كرا ني صحابة توت مي بارولي لا علينا نكو على كرا الدنيا ببان واتي جمع متى الساعة على كرا تمناك باروفه كرا باناك بارولا كرا يمن ينغاليك أين عربي أين السائل ما مين ينغاليك أدو وين ينغالي كلا لا نكا جو على كرا نياكورو ako alakira ko nye ɲininkali kɛ diɲɛ bɛ ban waati juma kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko idha duyi'atul amana ko ni lananteya bɔrɔtɔ la lananteyaw tiɲɛna confiance tiɲɛna waati min k'a bɛ fɔ le ma ko diɲɛ laban waati a ye ma ɲininkali kɛ ko alakira a bɛ tiɲɛ cogo di ko idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru as-sa'a a tɔgɔmasɛrɛ belebele fɔra alakira bolo sallallahu alaihi wasallam ko ni ko kalifala maa min na k'a sɔrɔ a n'a kalifali man kan ko an ye diɲɛ laban makɔnɔ billahi alaykum maa min m'a dɔn seli faridaw ye mun ye kabini ala y'a dan a tɛ foyi kalama silamɛya ko la bi b'olu le sigi ni réseaux sociaux kan k'o bɛ kiti tigɛla silamɛya la o ni dungo bɛ fɔ adamadenw ye o fana ka di adamadenw ye ka d'a kan an bɛ welela ka taa mun ma an ni diɲɛna ko don e min yɛrɛ kɛni bɛ k'a lamɛn i b'a dɔn i ni ala cɛmala la ko nin bɛ min fɔla tiɲɛ t'a la bi ale karamɔgɔ ye mɛsi ladaga bi o ye peruguw ladaga fɛn fɛn ni silamɛya nana k'a bɛ haramuya olu ko baasi foyi t'a la a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ni o welela ka kiti tigɛ anw bɛ tubabula an tɛ se la ka seli baara yɔrɔ wallahi b'o ye kiti tigɛ la baasi foyi t'a la ala le ko k'i ye baara n'i sela so kɔnɔ waati min na i bɛ se k'i ka seli kɛ ale bɛ nin fɔ a bɛ ɲina ko dɔ kɔ Allahu taala ko adamaden i kana jɔ ko la i kana kiti tigɛ ko la ma laysa laka bihi ilm fɛn min lɔnni t'i la inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula adamaden y'a dɔn k'a fɔ i bɛ nin dabila ko la kuma a tigɛ t'i bolo k'a sɔrɔ a lɔnni t'i la Allahu taala ko k'i tulo bɛ ma ɲininka i ɲɛ bɛ ma ɲininka i dusukun bɛ ma ɲininka i ye kiti tigɛ ni ala ka diina nin ko la i bɛ ma ɲininka a bɛɛ la silamɛw alimami belebele minnu tɛmɛna alimami belebele naani ninnu masala bɛ masala la n'o m'a dɔn o b'a fɔ ko ayi an m'a dɔn o n'o ka lɔnni o n'o ka sabati o n'o ka kɔrɔta o t'a kɛ ni maloya foyi ye n'o ma min dɔn o b'a fɔ k'o m'a dɔn mais mun ka jugu bi anw ka tile la ɲininkali dɔ ye n'a ka pose i kun yele t'a jaabi dɔn mais jama yɛrɛ kosɔn i bɛ i yɛrɛ kɛ a jaabilila ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la lanantiya bara bɔrɔtɔ lanantiya bara tiɲɛ fanga foyi tɛ lanantiya la maaw lani tɛ ɲɔgɔn na kɔ lanantiya sika bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya bonda kɔnɔ teriya bonda kɔnɔ sigi bonda kɔnɔ sigiɲɔgɔnya bonda kɔnɔ an bɛ domaine na bi i b'a ye k'a fɔ ko lanantiya a dɔgɔyara mɔgɔ si lani tɛ foyi la hali n'i bɛ fɛ k'i ka nafolo la baara mɔgɔ b'a f'i ma ko n balimacɛ i yɛrɛ ta dɛ n'i yɛrɛ ma taa a ma ɲi dɛ a m'a lata n balima ma o to yen maa minnu y'a lata o balimaw ma o balimaw caman ye tiɲɛni de k'a la an bɛ Alahu taala dali kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous avons un sujet aujourd'hui qui est la confiance, al-amana. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant al-amana qui est la confiance? Qu'est-ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par rapport à cette confiance? Nous allons interroger un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Huzaifa.
il va nous parler du prophète et la confiance. Il dit, un jour, le prophète nous a parlé de 2 grands hadiths. Le premier hadith parlait sur la confiance. À une époque, lui, il était avec les gens pendant cette époque-là. Le prophète a parlé de la confiance. La confiance a été donnée. Il y avait la confiance entre les gens. Les anges se voyaient, ils dilaient, et tout marchait comme il se faut, comme il se doit. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, Huzaifa nous dit dans le même hadith que le deuxième hadith que le prophète nous a parlé, j'étais à l'attente de ce moment-là. Il dit qu'il y aura un moment où tu verras un musulman ou un homme, il va dormir. Lorsqu'il se réveille, la confiance qui était en lui, et cette confiance-là partira. Lorsqu'il va commencer encore à dormir, et tout ce qui restait comme les petits signes de cette confiance-là partira. C'est-à-dire, l'homme, il va se réveiller, il n'a même pas de confiance. Et en ce moment-là, même pour faire le deal entre eux, c'est-à-dire concernant le commerce, il y aura des doutes. Aujourd'hui, si nous regardons un peu le monde, Huzaifa n'est plus vivant, un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est où aujourd'hui la confiance? Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la confiance n'existe plus. Personne n'a confiance à son camarade, à ton frère. Même les hommes n'ont même pas confiance à leurs femmes. Les femmes aussi n'ont plus confiance à leur mari, ainsi que les enfants. En fait, la confiance n'existe plus. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle de cette vie-là, la vie doit être basée sur la sincérité qui est la confiance. Un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Abu Huraira, il dit qu'un villageois est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pose la question, Ya Rasulallah, mata sa'a, c'est quand la fin du monde? Le prophète était occupé avec les autres. Il a fait comme il n'a pas entendu. Le monsieur, il a insisté, mata sa'a, c'est quand la fin du monde? Lorsque le prophète a fini de parler avec les autres, il est venu, il a demandé, qui m'a posé la question? On fait sortir le monsieur, on dit le prophète, c'est ce monsieur-là qui posait la question. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, reprend la question, il dit, Ya Rasulallah, mata sa'a, c'est quand la fin du monde? Le prophète lui dit, Idha duyyatil amana, lorsque la confiance sera brisée, c'est la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le monsieur, il était étonné. Il dit, mais Ya Rasulallah, comment cette confiance sera brisée? Le prophète lui dit, Idha usnid al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru sa'a. Lorsque on confiera à une personne une tâche et que cette personne n'a pas la capacité, l'intelligence, le savoir de gérer cette chose-là, cela veut dire que c'est la fin du temps. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance est très importante en islam. Les enfants sont amana. La richesse, ce sont des amana. L'amitié, c'est amana. Lorsque les gens t'appellent pour t'expliquer leurs problèmes, c'est amana, c'est une confiance. Aujourd'hui, quand tu parles avec une personne, tu l'expliques ton problème pour t'aider, et c'est cette dernière-là qui sort avec toi. Et tu marches avec une personne, il est en train de te poignarder, il est en train de te salir ton image. Il te voit, il rit, il sourit, mais ce qu'il fait dans ton dos est plus grave. Mais lorsqu'il te croise, c'est lui qui fera ton loloche. Ah oui, lui, il est masha'Allah. Wallahi, lorsqu'il se retourne pour aller à sa famille, il commence à dire des choses sur toi, subhanallah. Et cette personne se dit aussi pour musulman. Donc, nous sommes dans un monde aujourd'hui, comme le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, sununun khadda'at, les années trompeuses. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, les années trompeuses. Nous sommes dans Koufi al-Kazib. Le véridique sera considéré comme le menteur, et tandis que le menteur sera considéré comme le véridique. Et les gens honnêtes seront considérés comme des malhonnêtes, et tandis que les malhonnêtes seront considérés comme honnêtes. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa sayantiqu fiha ar-ruwaybida, et les ignorants vont aussi se mêler des sujets. Ils vont parler des sujets.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été clair dans son hadith. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, il faut se revoir, il faut revoir son comportement, il faut se purifier. Ce comportement que le prophète vient de nous dire sallallahu alayhi wa sallam, la confiance sera brisée. Quand tu es avec une personne, sois vrai, sois véridique avec la personne. Quand tu es avec une personne, ne sois pas avec une personne juste pour intérêt. Tu es avec lui, mais tu t'associes avec les gens pour gâter, pour salir son image. Tu es avec une personne, tu t'associes avec les autres, pour non seulement pour les dénigrer. Et après, tu viens t'asseoir avec la même personne, tu souris, tu ris. Et lorsque l'être humain n'est même pas sincère avec lui-même, et tu ne seras pas sincère avec les autres. Et la confiance, elle est très importante. On doit commencer d'abord par nous d'abord. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ayatul munafiq thalas, idha haddasa kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha u'tuminna khana. Un hypocrite dans cette société, quand tu veux détecter un hypocrite dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 signes pour savoir si lui-là il est hypocrite ou pas. Le premier signe, idha haddasa kadhaba. Une personne, lorsqu'il commence à causer net, à chaque fois, tous ses propos sont des propos mensongers. Il aime trop mentir. Wa idha wa'ada akhlafa. S'il te donne rendez-vous, il ne tient pas à son rendez-vous. Wa idha utuminna khana. Ah, lorsque tu lui confies une amana, une confiance, garde ça pour moi. Demain, je viens prendre. Je te confie ça. Il ne va pas honorer l'engagement qui est entre vous. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمي بكتبات داتوني لليكان كلم بدي ودي لننتيا من كفولا أمبي ينجانتوالا إكبارا يورو يكال لادري patron nyati la de wallahi yekel ladiri ifawni baw nyati la de yekel ladiri ali benan na folo min ta ka ci ka paraw ma ijija ay soro seninya ni ala nya saranya slaka adamadin ka nga kel ladiri ya ko bela sois juste la tudayyi al amana في المعاملات مع الناس مع الوالدين مع الأطفال عليك أن تحرص الأمانة لأن الله سبحانه وتعالى يقول لك وأدوا الأمانات إلى أهلي. Ne blâmons pas avec, car Allah va nous demander des amana. Cette confiance-là, Allah va nous demander. Al-awlad amana, idon ye amana de. Yo lado slaj maka. Imuso amana do. Allah ye kalfa do le kalfa ila. Amana do afanga ka bode. Kalfa minala ya kalfa ila. Allah va te demander sur ta femme. Zawjatik. Allah je imuso poto laje. Wallahi be manyininga la confiance bado. Imuso disibe kenema boloka me kenema. Fara tolongala iyere hakiri la misiri la be manyininga ni amana la. Anyisla alanye femunu ni alaya kalfa anana be fama kul nanantia fun kalfa fun ame manyininga ni kalfa bela ka funina ala ko ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إبه ما ينجي كدم يلا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.